Saan tayo baby? Okay. Okay. Okay, thank you. Ingat. Bye-bye. Nakablog. Okay lang? Nakablog po, nakablog. Nakablog po ako, vlogger. Naglablog po ako. Vlogger ka? Opo. Rider motovlog po. Nakablog po, okay lang po ma'am? Motovlog ka ba? Oo, rider motovlog po. Ay, galing. Ikaw pala. Pinapalo kita kuya. Okay, sige. Right, thank you. Bye-bye. Ingat. Thank you. Wala ko pala cellphone eh. Hindi kinapalo eh. Sige, okay lang. Rider motovlog po. Baby, napalo nga kita. Oo, paano yun po? Facebook, sa TikTok po, Rider83. Tapos sa Rider Motovlog din sa YouTube channel. Okay, sige po, thank you po. Ingat, baby, thank you. Bye-bye. Isa yung bata.